today, especially in a country like the U.S., where there's still so much violence, where there's still so much separation and abuse in our immigrant communities. We all know that all migrants have, that all humans have the right to migrate, and that all migrants have human rights. And that is something that we have been fighting, and will continue fighting for. And again, this is something that is not just one day, but rather a resistance of our ancestors and their ancestors, and something that we hope to continue doing. And I want to give Christine the opportunity to talk a little bit more about the history of the International Migrants Day, but specifically with the UN Declaration of Human Rights. So the very short version is that there was a convention signed by the UN in 1990, which provides for the protection of the rights of all migrant workers and members of their families, men, women, children, recognizing that everybody has equal rights, and protecting workers' rights and right to fair treatment before law and no discrimination. So addressing all the issues that you mentioned. Not surprisingly, the U.S. hasn't signed on, but today is a day that people in the country and other parts of the world are pushing for this to be signed in the U.S. And one of the things about an ongoing struggle, one of my favorite quotes about human rights comes from Hebe Bonafide, from the Mothers of the Plaza del Mayo in Argentina. And one thing she said was that human rights can't be learned, they have to be practiced every day from the time you get up in the morning. So reminding of the many human rights abuses that take place, but also the need to organize and struggle to defend human rights. Even though there's many conventions and laws in the U.S. and throughout the world that protect human rights, laws are made of paper and bayonets are made of steel. So people have to organize to defend their human rights here in Houston and everywhere in the world. So, short version in Spanish. The very short version es que hay un convenio de la ONU que ratificó en 1990 para los derechos de inmigrantes y sus familias, los migrantes trabajadores y sus familias, para proteger sus derechos humanos. No se ratificó en los Estados Unidos, y hoy es el día en los Estados Unidos y en el mundo que hay muchos eventos así para pensar en los migrantes y sus derechos humanos, para organizar, para defender los derechos de los migrantes, y recordar que aunque hay convenios en los Estados Unidos y todo el mundo para proteger los derechos humanos, que no significa nada si la gente no está organizada para demandar sus derechos humanos. Entonces, quizá antes de oír de parte de Noé, que es el presidente de Living Hope, que hoy como que dio el espacio, ¿qué tal si las abrimos para que se salgan antes que se haga de noche, y luego oímos unas palabras de Noé? So how about before we hear from Noé, we can let the butterflies out so they have a chance to survive. So Daniel, ven a ayudar a abrir la caja. Antonio, María, ¿y cómo te llamas, amigo? Brian también va a ayudar, y creemos que es muy importante que los niños sean el símbolo, ¿no? A ver, vayan a ayudar a las tres, abren, ¿ok? Una, dos, a ver, Daniel, ayuda a abrir la caja. Una, Daniel, ábrele. María, no hay ninguna niña, ven a ayudar. Uy, tiene envuelta en otra caja. ¿Cuántas más cajas? ¡Que vivan los migrantes! ¡Vivan! ¡We free! ¿Y por qué las monarcas? Ayúdalas a llegar allá a los árboles. No, hay más aquí en la caja. Look, there's a bunch in here. Mira. Oh. Wow. Look at the Maria. Look, Maria. This one's stuck. Por millones de años las monarcas han migrado, ¿no? For millions of years, migration is a natural thing. Borders and repression is an inhuman thing. Yes. Agárrala, hijo, llévatela. But no, don't touch him. No, porque I think you should take the caja to the Agarra la otra hoja, agarra la otra. Ándale, así. There you go. Whoa! He wants to be on your sea on the way. Mira. Acá estamos, no lo vayan a... Y
Ya trae un prendedor ahí, déjela. Está bien. Ya se fue. No la mates, papi. No. Levántala que huele. ¿Qué tal la caja? ¿Sí salieron? No, hijo, no. Agárrala. No la pises, no la pises. Ah, ya déjala. Noé, ¿quieres decir alguna palabra como de ¿Me vas traduciendo? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Noé Ramírez. Soy presidente de la asociación Living Hope with Children Ladies. Good afternoon, everyone. My name is Noel Lopez, and I am the president of Living Hope Wheelchair Association. Y queremos darles la bienvenida y las gracias por estar aquí el día de hoy. And we want to welcome you and also thank you for being here today. Nuestra asociación es formada por gente discapacitada, pero el día de hoy estamos celebrando que, como estas mariposas, ¿verdad? Queremos ser libres, queremos vivir en paz en este país, sin miedos, que toda la gente viva sin miedo, porque mucha gente tiene miedo tan solo de ver una patrulla, ya no sentimos protección, sino sentimos miedo cuando andamos en la calle. And our association is made up of folks who are disabled, but today, just like these butterflies that are flying around right now, that's what we want to be like. We want to be able to move, to fly freely. Nowadays, even the sound of a siren or a patrol car causes fear among our communities. Para esto pedimos que todo el mundo, que toda la gente se una para apoyar un Dream Act y una reforma migratoria. And for this, we're asking all of y'all to join together and to unite to support Dream Act and comprehensive immigration reform. Porque si Dios no puso barreras, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Because if God put no barriers, then who are we to put these barriers here? Y que Dios los bendiga. Muchas gracias. And may God bless you all. Thank you. Y gracias a María Jiménez por tornar las mariposas y por ir hasta Woodlands a traerlas. María y a Las voy a casar allá, ¿verdad? De Houston United. Y pues ahora sí, tenemos comida ya en la iglesia. Vamos antes de que se la acaben. Vamos a comer allá. Todos. Ayúdame a levantar.